Warga Prancis berdemonstrasi di kota Paris untuk menentang kekejaman Zionis Israel terhadap Palestina yang masih berlangsung. Massa menyerukan dunia tidak melupakan Palestina. Ribuan demonstran memenuhi jalanan Paris, Prancis untuk melawan kejahatan genosida Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Massa mendesak Zionis menghentikan genosida dan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Pemerintahan Emmanuel Macron juga dikritik sebab hanya melakukan langkah simbolik berupa pengakuan Palestina tetapi tidak berupaya menghentikan kekejaman Zionis. Prancis bahkan memasok senjata ke rezim Zionis Israel dan terlibat dalam genosida. Massa aksi juga menyerukan agar dunia tidak mengesampingkan Palestina dan terus melawan Zionis serta sekutunya termasuk Donald Trump yang disebut sebagai iblis dan akan dikalahkan kaum revolusioner dunia. Hingga kini Zionis masih membantai rakyat Palestina dengan korban jiwa mencapai ratusan orang per harinya. Oui, parce qu'on dit qu'il y a eu un cessez-le-feu et en fin de compte, Israël continue impunément de rentrer à Gaza, de faire un blocus au niveau des associations humanitaires. Les colons continuent à coloniser et c'est toujours un silence qui tue, comme on dit. On distribue toujours des armes ou des composants pour les autres pays, pour Israël. Résultat, on peut dire tout simplement qu'elle est complice, sans parler, donc oui, elle a reconnu la Palestine, mais derrière, elle n'a rien fait d'autre. Donc c'était juste pour se dorer l'image, pour dire qu'elle suit un petit peu les mouvements européens, mais en attendant, elle ne fait rien pour vraiment se mobiliser. On est là pour se mobiliser, pour continuer, donc nous sommes des manifestants pacifiques. Download Metro TV Extend sekarang.